Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambapo shirika la raia la Minembwe, Jimboni Kivu ya Kusini, inaonya juu ya mashambulizi ya mabomu katika vijiji vinavyoishi zaidi na raia wa Nyamulenge, na inaomba jumuiya ya kimataifa iingilie kati ili kumaliza vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kufanywa na jeshi la FARDC kwa ushirikiano na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo. Na hapa mjini Goma, meya makamu amefunga bar Saint-Tropez na metro Jumatatu leo tarehe 16 Februari mwaka huu kwa sababu ya kelele za usiku, na ameonya pia makanisa na taasisi nyingine zidi ya kelele hizo za usiku. Hujambo. Shirika la raia ya Minembwe, Jimboni Kivu ya Kusini, inaonya juu ya mashambulizi ya jeshi dhidi ya vijiji vinavyoishi zaidi raia Banyamulenge. Kiongozi wa shirika hiyo, Mufashe Santos, anaomba jumuiya ya kimataifa na MONUSCO kuingilia kati ili kumaliza mateso yanayodaiwa kufanywa na jeshi la FARDC kwa ushirikiano na jeshi la Burundi na wazalendo. Oui, mon cher journaliste Minembwe, nous sommes réveillés un peu bien, je dirais. Ce qui n'a pas cessé, ce sont des bombardements, puisque il y a presque 2 semaines, surtout la semaine passée, nous sommes le lundi aujourd'hui, le 16. Il y a toujours détonation d'armes des côtés du Tchumbi, des bombardements, des maisons civiles avec l'artillerie, mais en quelque sorte, Minembwe est un peu calme dans l'ensemble. C'est ce que je pourrais vous dire. Alors, nous attendons toujours de mettre en exécution le cessez-le-feu qui a été décrété par le gouvernement de Kinshasa. Mais vous savez que du côté Minembwe, ils ne lancent pas des attaques. Ce sont les FARDC, les FDLR et ses alliés burundais et autres. L'information que j'ai, ce sont des mercenaires de Ligue Presse qui utilisent l'artillerie et le drone. Alors aujourd'hui, il y a la calmie. Le grand problème est que les bombardements, toujours il y a des bombes qui sont larguées dans des villages qui détruisent des maisons de la population civile. À ce qui concerne la vie quotidienne, Minembwe est confiné, n'a pas d'autre moyen de se déplacer. Vous savez qu'il y a 8 ans que Minembwe ne passe pas par Mulima pour atteindre Fizi, Baraka ou Uvira. Dès le retrait du M23 à Uvira, on avait le marché. Les marchés ne sont plus, mais la population vit dans une situation médiocre. Au niveau des médicaments, au niveau des produits de première nécessité, nous sommes souffrants. Surtout le grand problème qui est ici est que la communication téléphonique Vodacom est coupée, alors que la population de Haut-Plateau faisait les marchés sur le téléphone. Ils ont leurs enfants qui les envoyaient de l'argent sur le téléphone, tout est coupé. C'est pour vous dire que c'est urgent d'intervenir du côté Minembwe, du côté humanitaire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autres attaques que j'ai suivies. Peut-être demain, on aura plus. Mais la population qui était peut-être dispersée, indépendante, commence à rentrer chez eux dans leur village malgré la crainte des bombardements, des drones et des avions. C'est tout ce que vous pouvez encore faire, des interventions et avertir la communauté internationale et l'Union africaine. Nous espérons que peut-être ils vont mettre en rigueur, puisque le président Ndayishimiye qui prend les relèves de Lourenço, c'est lui-même qui a ses forces, ses armées ici
au Congo allié aux côtés du FARDC. Alors, nous comptons sur ça. Comme il est le responsable, il est toujours responsable, il doit exiger que son armée rentre. Le problème congolais, nous demandons toujours au gouvernement congolais que le dialogue puisse se faire, puisse se passer, puisque on a politisé cette guerre, mais la population ici à Minembwe, il y a des communautés confondues, Bafulero, Banyindu, Bashi, donc vivent en harmonie. Mais nous plaidons qu'il y ait un courage humanitaire. Comme le gouvernement congolais a encore renouvelé son mandat avec la MONUSCO, que la MONUSCO puisse venir à Minembwe et s'enquérir la situation. Et ou bien d'autres organisations internationales comme CICR. Alors, nous comptons sur ça. Et c'est notre plaidoyer que la population civile ne soit pas exterminée par les extrémistes. Baa na vilabo kadhaa zimefungwa Jumatatu tarehe 16 mwezi wa pili mwaka huu na naibu meya wa mji wa Goma. Baa ya Saint Trompeuse na Metro zimefungwa kwa sababu ya kelele za usiku. Mamlaka ya mji imesema hatua hiyo ni mfano kwa vilabu vingine visivyofuata sheria. Imeonya pia makanisa na taasisi nyingine zidi ya kelele za usiku. Sasa unajua chama chetu cha AFC M23 ni chama ambacho kilikuja kubadilisha mambo, na uongozi na tulomba kuzogelea sana raia na kutokuneglige hata kitu ya kidogo ya chini chini, paske tuko ndani ya mji lakini watu wengi wako wanaenda wanateseka. Sasa vile unaona mama anatoka kuzungumuza, kuko watu mwa washaka shikamata wao ni waintouchable. Et ce temps-là ya waintouchable, ce temps-là est révolu. Donc unakutana mtu anapigaka muziki mpaka kusikue na chef de quartier asimwambie kitu, na chef d'avenue asimwambie kitu, nyumba 10 ndio usiseme. Wakaaji wa watu, ils sont obligés des fois même de déménager sans programme. Parce qu'il y a un monsieur ambaye ametia kabare yake pale, parce qu'il y a un monsieur ambaye ametia boîte de nuit, parce qu'il y a un monsieur mwenye ameweka kanisa yake, watu wengine wasipumue. Ni muziki 24/24. Na ile iko interdit. Ile ma travaux bruyants iko interdit sauf dérogation. Donc hauwezi weka muziki mpaka itatize bajirani. Voilà pourquoi wakati tumepata malalamiko mingi sana, tushaka tuma watu bakuye conseiller watu wa hapa, on a été obligé de descendre sur le terrain na kuweza kufunga ile nganda pale. Na haiko hayo peke, kuko zingine ambazo tunataka ndafunga, et profiter de l'occasion tutaalika watu wa makanisa parce que nao wana déranger sana. Kuko makanisa nao zina déranger population sana na muziki. Ikuwe mchana ikuwe usiku, les gens n'ont plus le temps de se reposer. Les enfants n'ont plus le temps ya kusema no akamata ataka yeye asome. Sasa vile mama anatoka kusema toute la nuit ni muziki, mtoto inaenea ile 5h 6h ndio muziki inakata, ndio mtoto anasinzia sasa. Or il est obligé d'aller à l'école kama ni 7h 7h30 kwa masomo. Arrivé à l'école mtoto anaanza sinzia. Unaona? Mtu atatoka hapa anaenda kukazi anaanza sinzia. Et puis ça a un effet sur le plan psychologique ya mtu. Wakati yenyewe muziki ndio muziki hauna wakati ya kusinzia. Voilà, nous on est l'État et on est à l'écoute de notre population. Ça vile chama yetu natulomba. Tumesikia malalamiko mingi ya wamama, ya wababa, na tulishauria hawakupenda kutusikia. Voilà, aujourd'hui nous venons de passer à l'action. Tumefunga hii kabare hapa, tuko naenda angalia na nyingine nayo. Nao tunaenda ifunga na tunapana onyi ni wa kanisa ni wa nini. Ukaleta fujo, tukapata message ya population, tukamko na waletea fujo. Donc kila watu waende régler volume yao. Kama uko na kanisa yako ujilimite kwa fidele yako njoo basikie muziki yenye uko napiga. Kama uko na nganda yako ujilimite kwa wale baklia walikuwa mule mkabare yako ou bien mboîte de nuit yako, njoo basikie ile muziki. Les restes des gens n'ont pas besoin de ça. Kama ni prédication, on n'a pas besoin que kanisa yako ikwe tuhubiri sio bavoisin, on n'a pas besoin de ça. Kama niko na besoin ya ile tenda ingia ndani ya kanisa. Donc wote ambao hawatashoka kwa mstari wote tutafunga. Vile tunaanzia hapa tunaenda funga na zingine na makanisa tutafunga. Wote ambao hawatasikia tutafunga. Na makazi zote tous les travaux bruyants, batu wanapasha jiarranger que ba voisin basikuwe ba victime ya masauti za kiovu. Asante sana. Tukibaki hapa mjini Goma, lori la huduma ya usafi limesababisha ajali ya barabarani Jumatatu katika kata la Mugunga hapa mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa mashuhuda, dereva aliyekuwa akisafirisha takataka
alipoteza mwelekeo wa usukani katika eneo la Amour na kugonga madereva wa magari madogo aina ya Ben waliokuwa wanasubiri. Dereva mmoja amefariki papo hapo. Watu 3 waliojeruhiwa vibaya wamepelekwa hospitali ya Sebeka Ndosho kwa matibabu yanayofanya. Chanzo cha ajali bado hakijajulikana. Imekuwa na ni 12 registre, gari imetokea mungambo za Kimashini. Tumekuwa na tuko na tunaikara na tuko na churuza hapa maesanse. Imekuwa na iko naelekea ngambo ya Goma. Sie tumekuwa ngambo sasa, imekuya imetuingia amo, imeua bababa 2, wengine bababa 4 wamebeba kwa hospitali. Ni gari hii yenye nasombaka mabuchafu. Ilikuwa na ikimbie juu, ingekimbia sie wote ingetuua. Ingekuwa na iko nakimbia ingeendelea hivi juu. Ayo ilikuwa na iko naenda polepole tukioni na kunji na ingia hivi. Oruke na ilikuwa na haiko ilikuwa gonga huku na ilikuwa mumukono ingine. Bamoya balikuwa na banashimama, mama alikuwa na anakuya uza mabroke. Wengine balikuwa na banaikala pale, sasa yenyewe baliona na inakuya bakekwa sabe banakimbiki bakutana kule. Zinakuaka lakini zilikuwa na kuaka mu 2025 me haiko sana. Hii ndio ya kwanza kwa hii mwaka yenye tumeona hapa. Tunapoa, tunashukuru Mungu juu tukingali hai. Wengine baisha baita wengine majina, mesi tukingali hai tunapoa. Sie hatujue wamesema nani njo yenye likatika. Me hayo ase frenjo yenye likatika. Mali kwa na iko naenda polepole. Bamwa bako nasema akose ni sacrifice juu alitokea mwele mkono ya ngambo akekuya huko. Angekuwa na iko natembeza na iko nakimbia si wote angetuua kabisa. Hapa tuko Mugunga. Wana mchana leo tumeona aksida ya maajabu yenye tuyaona kada. Tulikuwa naikala tu hapa mbele kulikuwa shoferi wetu wa mwa sekretari hapa kwetu Mugunga, Enjo Jordan. Alikuwa aliparkinge gari yake hapa nyuma kwa mabloki hapa. Kisha kuko na mwingine wanamuita Mao, Enjo manatengeneza mabloki na hapa nyuma. Kisha bakakuya hapa mbele bakaikala kwa mwamvuli pembeni ya mama makaribira pale. Ikala pale kwa makaribira balikuwa na maongezi yao. Mwani wa gari mwingine wa mabloki alikuwa bako naongea. Tumeona gari kama ni hewa gani? Gari hivi gari vya bibi na babu buchafu vya lala. Gari imetokea ngambo ya yulu hapa. Kama ilikata afure hatuwe fenomeno kama ni hai. Sisi tunaikala hapa kwa mlango hapo tuangalia gari imeingia tu na kuingia kwa mtu wa inite alikuwa pale, kayo wale wa inite wa kwanza, kaiba mwamvuli meza ya inite, ikabeba kwanza ule kisha ule garso, ule papa amekufa, na alikuwa pembeni ya ule mwingine imeburana nayo, imekamata na ule mwingine naye. Bwana. Watu wamelumia hapa. Ule garso wa inite amelumia, iko tabani sana bashamba kusebeka. Jordan mara moja amekufa, ule shoferi wa makantera amekufa kabisa, alikuwa mbeba hapa. Mimi na mtu iko deja maiti. Na ule papa wa mabloke naye amekatika mgulu naye. Ndio evenement tumeona muhimu cha. Mtu mmoja alikufa na ule mwalumia sana na ule katika mgulu. Bawili ndio balumia. Tuna regrete ile kiana vraiment Jordan amekufa mublage tu. Hivi shoferi wa gari alikimbia hakumuona alienda. Ile gari mimi naona watu ya leta ndio wanakia ibeba. Jini nimeona ba polisi. Na wengine ba papa ba mingi wameenda nayo tu. Jule modeli wako ni modeli ya mubani, modeli ya kufanya tu maaksida tu. Ule shoferi ali alikuya hizi mabloki azingekuwa hizi bloki zonazo zote zinabomoka na bloki zapata zinabomoka pale. Kama na sisi wote tulikufa hapa. Mezi bloki ilikuwa sasa zinakinga juu alikamatia fre gari kabakilia pale. Ndio problema tulipata ile bwana. Je, tunapoteza ndio basi unapoteza kiano wapata pale. Vraiment si ni susi Mugunga sisi tumepoteza tu. Tumepoteza kabisa. Zaidi ya wanafunzi 250 wa kujitegemea walifanya mtihani wa awali wa mtihani wa taifa mwaka 2026 Jumamosi tarehe 14 Februari katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Kigali huko Rwanda. Bi Chantal Murekatete Kaitaba, mshauri wa gavana anayehusika na elimu, alizindua rasmi mitihani hiyo katika shule ya Complexe Scolaire Mama Mulezi hapa mjini Goma. Ripoti.
Pour cette édition 2026, un total de 510 candidats autodidactes seront évalués, répartis comme suit. 164 candidats à Goma, 50 candidats à Rutshuru, 40 candidats à Kigali, au Rwanda, 260 candidats dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Les évaluations se dérouleront dans 8 centres de passation, à savoir un centre à Goma, un centre à Rutshuru, un centre à Kigali, 4 centres à Masisi, un centre à Walikale. Cette organisation traduit notre volonté de garantir un cadre structuré, crédible et équitable pour tous les candidats. Chers candidats, l'épreuve que vous affrontez aujourd'hui constitue une étape décisive vers votre alignement en qualité de finaliste de l'examen d'État édition 2026. Elle est une évaluation non seulement de vos connaissances, mais également de votre discipline, de votre rigueur et de votre confiance en vous-même. Je tiens à vous rappeler une vérité fondamentale. La réussite repose avant tout sur vos propres efforts. Comptez sur votre travail, sur votre sérieux et sur votre détermination. Refusez toute tentative de facilité. Le mérite demeure la seule clé authentique d'une réussite durable. L'examen d'État est un symbole d'excellence académique. Il exige rigueur, intégrité et persévérance. Aux encadreurs, surveillants et membres du personnel éducatif, je réitère ma confiance et j'en appelle à votre professionnalisme afin que ces épreuves se déroulent dans le strict respect des normes établies. Mesdames et messieurs, en précédant au lancement officiel de cette épreuve préliminaire, l'AFCM 23 renouvelle son engagement à promouvoir une éducation fondée sur la compétence, la justice et la crédibilité. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Bahati Moussanga Erastu, je déclare officiellement ouverte l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2026 dans la province du Nord Kivu. À l'examen d'État. J'ai dit, vous êtes encore candidat à l'examen d'État, puisque vous devez franchir d'abord cette étape, celui de passer d'abord l'épreuve préliminaire, qui je considère comme étant un concours de sélection, qui va vous permettre de présenter comme les candidats scolarisés la session examen d'État 2026, à savoir la haute session qui va se dérouler au mois de mai et la grande session au mois de juin. J'espère que vous êtes bien préparés. Rien ne va vous empêcher de réussir, puisqu'il est question de la détermination. Vijana wa eneo la Grand Bandundu wanapinga kile wanachokiita mwelekeo wa udikteta na ukandamizaji. Wamelaani kutekwa usiku bila sababu ya kisheria kwa Profesa Obama Minaku, makamu wa rais wa PPRD na mtu wa karibu wa Joseph Kabila, katika usiku wa tarehe 18 Januari mwaka huu. Wameonyesha hasira na huzuni wakisema kitendo hicho ni kinyume na maadili ya kidemokrasia ya Kongo. Pia wamelalamika kuhusu mateso anayopata, ikiwa ni pamoja na kunyimwa ziara na msaada wa mawakili wake. Mamlaka ya Kinshasa yametangaza kuanza wiki hii kwa operesheni ya kubomoa majengo yanayoonekana kujengwa kiholela kando kando ya guba ya Ngaliema. Kwa mujibu wa Leo Mulumba, waziri wa mkoa anayehusika na mazingira, hatua hiyo inalenga kurejesha utaratibu na kuachilia maeneo ya umma. Tumalizie habari za leo mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali inapanga kuwahamisha wakazi wa Paka Juma kabla ya ubomoaji wa eneo hilo uliopangwa Limete. Naibu waziri mkuu Shabani Luko Bihango ameongoza kikao cha kuratibu operesheni hiyo na kusimamia msaada wa kijamii kwa familia husika. Wakazi wamewekwa kwa muda katika eneo la Nsele
wakisubiri kuhamishwa Maluku kwa makazi ya kudumu. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari yetu kwa Kinshasa, tunakomesha habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.